You are now listening to the number one podcast in Sabah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast. I was gonna rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one to stop me. Praise be to Allah. Coming to you live from Sabah. This is Kinabalu Podcast. Baiklah, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Zat, minuman botani formulasi terkini, diberkayakan dengan pelbagai khasiat. Zat, minuman botani pasti akan membantu anda kekal aktif dan meningkatkan kecergasan dalam melakukan rutian harian anda. Zat minuman botani sesuai untuk sisi keluarga. Ya, harga sebetul Zat adalah RM65 sahaja. Dapatkan diskaun sebanyak RM5 setiap pembelian. Bukan 50. 50. Itu lagu di kepala siapa? Sorry. RM5 bukan 50. Okay? Okay. Setiap pembelian dengan menggunakan kod kami Kinabalu. Ya. Semasa check out. Ya, boleh check Yellow Bag. Boleh terus pergi website dorang lah. We will do on the caption. Boleh dengar di Spotify nanti. Yes, sir. Kita pangkis bersama-sama lah. Alright. 3 lelaki 2 bapa 1 bujang. Podcast pertama paling tiada kurang. Sama nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi punchline lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dan yang dekat mari sini jangan jauh. Boleh kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk pool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao, bella ciao, ciao, bella ciao. Selamat kembali ke podcast nomor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah yang sudah 3 tahun di Spotify. We are coming to our 24,000 streams on Spotify. Coming to the 3rd year. Ya. Bulan 6 ni actually kita sudah 3 tahun lah. Kita mau celebrate anniversary ni. Kenapa asal mau anniversary macam mau pekat-pekat yang anniversary gitu? Sebab kurang makan. Terus saya mau ingin kita mau makan. Baiklah. Selamat menyambut juga bulan Ramadan sebenarnya. Ya, selamat berpuasa. Welcome to the studio once again, Danish Sufian. Hi. Welcome. Yes, man. Kita kan raya, mau dekat raya. Ada. Kita bagilah. Sikit-sikit. Kalau gerak terus lah. Kuih raya mana? Kalau ada ucapan boleh wish di komen di TikTok live. Yes, sir. Kami dah dapat baca tapi never mind guys, kamu berkomen-komen lah kamu sendiri. Yeah. Alright, kita bersama dengan Danish Sufian. On the second part ni kami mau cerita Danish Sufian di sana. On your first contract signing, what is the song yang kau debut? Yeah, your debut single lah. Actually saya pernah sign under label yang lain lagi. Alright. I see. Tapi habis kontrak saya tidak sambung. Okay. So my first song bertajuk I'm Okay. I'm okay. Yeah, it's okay. an upbeat song lah, lagu Okay. Rasyak, which is not my forte. Yeah, my forte is ballad. Yeah. Okay. I'm a ballad singer. So tapi saya cuba juga sebab yalah orang sudah bagi lagu tu untuk test kan. So saya test and then lagu tu tidak pergi jauh lah. Then after 1 year 1 year ke 2 years saya tidak sambung kontrak lah. It's a sebab kau macam lebih kepada powerhouse kan, power ballad kan. Power ballad kan. So yeah, okay. So after selepas saya dengan label tu saya jalan sendiri. Memang ikut wedding event, annual dinner, event corporate lah, belum ada label lagi, memang freelance. So daripada event begitu juga saya dinampakkan saya oleh my label sekarang lah, which is World Peace Entertainment. So sampai sekarang saya masih lagi under. I mean banyak orang macam skeptical about people singing in a wedding. For me, wedding singer is one of the artists yang macam making it yang really sustain, you can really sustain. Why? Because every week diorang nyanyi tau. Every week ada jemputan, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali, kadang-kadang every night diorang nyanyi. And they can still put a projection on their performance, and it's still look very professional. Orang datang tu 1 hari saja, dia don't know yang sebenarnya dia sudah nyanyi sebelum ni kan. Yeah. And then dia nyanyi lagi besok di tempat-tempat yang lain berbeza. Means dia punya professionalism sangat tinggi in terms of dia punya performance shape, dia punya vocal dan sebagainya lah kan on stage. So kalau dia dari sana going up to the mainstream, for me
Oh man, kau memang somebody man. Kau memang somebody, yeah. Kira you are on track to something even bigger. Of course, that's for sure lah. Man, may I ask? Yeah, macam may. Masa May So masa kau buat wedding, nyanyi wedding sebagainya, how much were you earning if it's okay to ask? I think it's better kita kasih adalah private. Tapi saya boleh cakap memang berbaloi lah. Memang sangat berbaloi. Sangat berbaloi. And sebabkan itu jugalah, sebabkan wedding punya scene jugalah saya boleh survive. Wow. So yeah. The hustle there, man. Yeah. Tapi I do believe even though sekarang pun kau kena panggil juga kan, corporate events. Ya, betul. Even sampai sekarang lah. Wedding and sebagainya. Okay. Kau sudah a few singles on Spotify, on YouTube dan sebagainya. What is your favorite song by far? Yang kau punya sendiri. Yeah. Your own song. My own song? Yeah. By far Terabadi and Serpihan. Terabadi is my first single yang dengan my label sekarang. Okay. I see. Serpihan is my latest single. Okay. Yang saya compose. Tengah you kau sendiri buat lah. Wow. So, on Spotify it's reaching 1 mil, man. Yeah. Oh really? Yeah, it's reaching 1 mil, man. I didn't know that. Wow. Oh, you didn't know that? Yeah, Alhamdulillah. Thank you. So macam mana the process go through? Because kau buat juga kau punya lagu sendiri kan. You did do your own music. What is the process you get? I do know, tapi mungkin di sana I don't know how's the now. Sekarang di rumah pun kau boleh record kan, and then boleh hantar mastering and mixing and everything. So do you work with anybody people know, anybody big names in the industry? Actually my post production lah. Yeah, my label dia ada in-house producer. I see. Tapi kami punya What is your label? No problem. You can mention World Peace it. Entertainment. Oh, okay. World Peace Entertainment. Alright. So kami punya producer dia memang acknowledge all the talents untuk buat juga lagu. Cuba try buat lagu lah. So saya pun cuba buat lagu, and then end up saya release lagu saya sendiri, which is I'm very proud of myself. And my label pun, dia bagi peluang lah untuk buat lagu sendiri. So lagu Serpihan tu is my first song yang saya compose sendiri. Actually banyak, cuma kalau yang betul-betul official lagu Serpihan tu lah. I see. It's a ballad song by the way. And lagu tu pun saya buat untuk wedding. Wedding punya, because it's a love song. And saya pun start dari wedding. So saya teringin lah mau nyanyi lagu saya sendiri di wedding. And that song, may I say, it's macam dia kasi rebang bulu. Thank you so much. I can feel it, ada emotion dalam tu. It's very nice, man. I love it. So kau work with people in the industry, kau pernah collaborate with singers as well. Who is your dream tu lah kau mau collaborate di industri di Malaysia dulu ni? Collaborate. Kau pernah nyanyi sama Siti Nurhaliza kan? Yeah, duet kan? I think Dato' Sri Siti Nurhaliza is my dream partner lah untuk mau duet kan. Tapi saya pernah pun just menyanyi di dia punya event. Dia punya apa tu anniversary dia. Satu event tu. Tapi tidak pernah lagi ada single. Itu wow. Itu one of my wish list lah. Wow. Dato' Siti lah. Any how about male singer? Male singer. Male di Malaysia. Yes. Male singer, I think Anwar Zain lah. Wow. Itu legends ya. He's in our contact and he's in our list, man. Kalau dia turun sini, is anytime with him sebenarnya. Really? Panggil. Because dia kan ada Abang Azwat last time. Well, wow. So okay, probably orang yang banyak ni, I know kalau kita tengok di TikTok ni kan mesti yang boleh nyanyi sikit, later lah on the third part probably. Okay, man. We'll see how it goes. What is your planning? Kau dah this Ramadan memang banyak orang slow down, but even artis pun banyak yang slow down. Even MC or host pun banyak yang slow down. Diorang mau spend time with the family because kerja sepanjang tahun, dan diorang mau beraya, which is a good thing. Which is a good thing. Definitely good thing. Sebelum kau akan jadi lebih sibuk right after kan. So kau punya planning probably not di Ramadan, kita tak tahu lagi, mungkin kau dah show and everything. Lepas raya ni kau dah, what is your next aim lah, next best thing yang kau next big thing yang kau akan buat this coming kau ada promotion atau kau ada tour or something? Tour sudah buat before this, tapi bukan like betul-betul proper punya tour lah. Tapi memang in the future akan buat tour like
proper punya tu kan. I see. Lagi bigger lah. Tapi sekarang ni I'm focusing on my next single. Okay. Yang saya compose juga. And most probably Datuk Siti. Bukan. Okay. Damn. The production punya yang shoot my MV mungkin Adam Syamil juga punya. Okay, punya team. Mungkin lah bro, mungkin. Dapat lah kan, harapan dapat. Okay. Kasih dia. My next single insyaAllah akan release maybe this year. Okay. So far itulah my plan. And MV pun memang kami buat pasal military punya punya storyline lah. Oh. So agak susah juga sebab mau pergi minta kebenaran, mau pinjam tu equipment semua. Tapi kalau dapat memang best memang lah awesome kan. lah kan. So it's a big thing juga lah. Talking about that, Adam Syamil punya, we're gonna have him afterwards kan. So Adam Syamil punya crew and everything tu is Sabahan local. Sabahan kan? Ya, Sabahan. Kau tengok bah. Hoi. Dia kasih naik bah. Kau tengok mesti macam kita. Hai. Dia kasih naik gitu. Botol itu. Keluar bah tu Sabahan. Iya kan. Nasib dah haus. Haus ada minum air lah. So anyway, meaning to say banyak talented. What do you have to say? What is your thought about Sabahan yang yang try to making it? And saya rasa di Sabah itself kan, ada industry on its own. No? Yeah. Do you believe that? Macam Betul, yeah. Yang what is your thought about yang talented people di Sabah ni? Kita ni why we stuck? Why we stuck? Macam berfikir juga kan. Ya. Betul. Saya pun dulu begitu juga. Okay. Pernah berfikir yang sama Tapi juga. kau sudah tembus. Tapi saya rasa itu semua, satu memang saya terpaksa jawab jawapan yang klise lah kan, rezeki. Tapi lagi satu kita punya effort untuk kita supaya boleh recognize. Sekarang ni social media, so we can use our social media untuk boost everything, Yes, that's true, man. Gunakanlah social media sebaik mungkin. So one of the way I do believe in that lah. I do believe in that too. Kami one time kan, just to share your story bro. Ada one time tu kan, we've been doing 2 years sudah that. Kami macam stagnant sudah, everything is static sudah. So this is not going anywhere. Our podcast is not going anywhere. People not gonna have traction and everything. Kami macam let's stop it lah. Kita berhentilah ni doing this. Mau stop sudah ni. Really? So we speak to one of our sponsor lah. So dia call dari Singapore and dia bilang gini-gini. So dia bagi nasihat lah. Okay, up to you guys kalau gini-gini. Dia bilang, why don't you try TikTok one last time? Dia bilang, try TikTok lah. Try. Kira one last push lah. One last resort lah. One last, okay. Yeah, and in less than a month we reached into 10,000k followers tau. Yeah. So so macam wow. I mean, sana kami macam alive balik. Ini to just to inspire to all Sabahan yang di luar sana ataupun siapa-siapa yang ingin to the industry. Always push yourself. Always, orang bilang, do out of your comfort zone. And jangan pernah selesa with your zone. Yes, betul. Ya. Always improve lah. Macam kau Danish, saya kalau suara-suara ni kan, saya memang salute orang yang ada suara yang especially yang can do runs and everything kan. Kau, how do you get the yang kau rasa genre aku ni R&B ni, soul aku ni powerhouse ballad ni. Instead of macam apa aku genre ni aku boleh nyanyi begini-gini, how do you manage yang I want to be into the line? Dia sebenarnya ikut apa yang kita dengar masa kita kecil. Kita membesar dengan lagu-lagu apa, dengan artis siapa, macam mana genre yang kita dengar. So saya dengar dari kecil lagi lagu Justin Bieber. Justin Bieber. Saya start minat, my first idol artis kan, penyanyi is Justin Bieber. Lepas tu Afgan. So Afgan until now lah saya memang suka dia punya lagu-lagu. So Afgan kan dia R&B pun boleh, ballad pun boleh. Even saya pun boleh juga banyak genre. In the line. Tapi my forte is ballad. So daripada kita akan minat lagu daripada lagu-lagu yang kita dengar dari kecil. Correct. Betul. So Justin Bieber and Afgan. Justin Bieber is awesome, man. Dia singer-songwriter, dia main gitar terbalik. Tidak kata very talented. Very talented. Dia gibang, dia kidal, dia main gitar sendiri. Right. Betul. I didn't know. Dia start performing basking at age 6, man. Can you believe that? Sebab tu masa tu saya sekolah rendah pun terinspired dengan dia punya cara main gitar tu. Kau main music. I do know you. Do you play piano or guitar sikit-sikit? Boleh lah, piano and drum. Because my dad was a drummer. So adalah basic sikit. So kau as we know, as you told us just now, kau write your own. You write your own music. Yes. So macam mana kau daripada piano ataupun kau just hum atau macam mana?
dari piano juga, tapi kadang-kadang start dari melody. Something like that. Oh man, sudah satu lagu serius lagi. Nanti terlepas kita main sikit lah. Kita dengar see how it goes. Most of my song inspired dari lagu-lagu K-drama. Ya. Oh, saya suka tengok K-drama juga. Okay. So Oh, wow. lagu-lagu Korea ni best kalau Korea, ballad. betul. Correct, man. What do you know? So inspired dari dorang juga lah. Korea memang dari dulu, dari zaman Winter Sonata. Winter Sonata and everything, very subtle dorang punya ballad, power ballad. Melody, the arrangement, everything. Yeah, arrangement sangat bagus, vocal harmony. I think kalau kau gabung Indonesian, like macam you said, Afghan, Indonesian punya ballad lagi lah, babi. Ay, man. Kau boleh Kau dengar terjiwang. Tulus, kau dengar Malik The Essential, kau dengar Marcel. Boy, gabung meletup. Marcel. Yeah. Semua yang power-power bagi kan. So speaking of K-pop, apa lagu-lagu atau no lah, not say lagu first. What's your favorite artist? K-pop artist kah? Or group kah? I think Crush. Crush. Nama penyanyi tu Crush. And lagu dia Beautiful, you know. It's beautiful life. Oh yeah. Viral lagu ni. Yeah, ada song. Yeah. Oh. That's my favorite song until now. Wow. Yeah. So Itu lagu-lagu lagu viral dia loh. is apa ni, saya punya reference lah. Reference, buat lagu. ah. Yeah. Oh, I see. Okay, kau banyak cakap K-drama, Indonesian, everything. How about Western pop music? How about Usher ataupun Boyz II Men or Neo. Neo atau kalau kau betul-betul powerhouse macam Luther Vandross, itu old school sikit lah. Let's go for Babyface probably. What is your reference kalau? I think Brian McKnight lah. Brian McKnight, oi. Make a dream come true. Oh, yeah. You can sing, man. No. Kenny better sing better than me. Ada kerak. Yeah, Brian McKnight dia punya R&B lah. I really love it. Oh man. Gila babi best, man. Awesome, man. We're gonna take a short break again. You know, man. Before we take the third part, a quick one because we are going to wait for another guest coming in. Yeah, man. But we're gonna take a short break. We'll be back on the final part, on the third part. Of course, penaja kami adalah Zat untuk episod ini bersama dengan Danish Sufian. Minuman botani formulasi terkini diperkayakan dengan pelbagai khasiat yang aktif. Zat minuman botani pasti akan membantu anda kekal aktif, meningkatkan kecergasan dalam melakukan rutin harian anda. Zat ini adalah minuman botani sesuai untuk seisi keluarga. Price for Zat adalah RM65 sahaja. Diskaun sebanyak RM5 untuk setiap pembelian dengan menggunakan kod kami Kinabalu semasa check out. Jangan mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Oh iya, saya Raja Razi dari OK Let's Go Singapore. Korang sedang mendengar Kinabalu Podcast, podcast nombor 1 di Sabah.